आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। आज जो वजीफ़ा देकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो इंतहाई ख़ास वजीफ़ा है। ऐसा वजीफ़ा है कि जो शख्स इसको करेगा, अल्लाह के हुक्म से नेमतों की फरावानी उस पर ऐसे खोल दी जाएगी, ऐसे अल्लाह उस पर करम फरमाएंगे कि जिस चीज़ को हाथ लगाएगा वो हीरे मोती जवाहरात बन जाएं। ऐसी खासियत रखने वाला वजीफ़ा कि जिस चीज़ को हाथ लगाए चाहे तो सोना बना ले, चाहे तो हीरा बना ले। ऐसी खासियत रखने वाला वजीफ़ा इंशाअल्लाह ताला, इसको करने वाला कभी मायूस नहीं होगा। इसको करने वाले की कभी भी कोई ऐसी हाजत नहीं होगी जो कबूल ना हो। ऐसा वजीफ़ा है इंशाअल्लाह ताला, और ये 100% काम करने वाला वजीफ़ा है। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि इसको जो भी अपने अमल में लाएगा, अल्लाह के हुक्म से उस पर रिज़्क़ की फरावानी होगी, उस पर बरकत के दरवाज़े खुलेंगे, उस पर ऐसे करम नवाजियाँ होंगी जैसा कि मैंने ज़िक्र किया है कि जिस चीज़ को हाथ लगाएगा सोने चांदी हीरे में अल्लाह उसको तब्दील कर देंगे। करना आपने क्या है कि रोज़ाना वजीफ़ा निहायत आसान। करना आपने क्या है कि रोज़ाना 2 नफिल सलातुल हाजत की नीयत से पढ़ने हैं। 2 नफिल पढ़ के उसके बाद आपने एक तस्बीह करनी है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बस इतना आपने पढ़ना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आपने पढ़ना है, एक तस्बीह करनी है, और फिर अल्लाह के हुजूर में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। जिस हाल में भी है अल्लाह का शुक्र अदा करना है, और अल्लाह से अपनी हाजत, अपनी जो भी मसले मसाइल हैं वो अल्लाह से डिस्कस करने हैं। अल्लाह के सामने अपने तमाम तर मुतालबे रख देने हैं कि या अल्लाह मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। अल्लाह ताला तो, अल्लाह के ख़जाने बेशुमार हैं। अल्लाह ताला तो चाहते हैं कि मैं अपने बंदों में उनको बांटूं, लेकिन कोई मांगने वाला है ही नहीं जो यकीन के साथ मांगे, जो उसको शुक्रगुजारी के साथ मांगे। जैसे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करो तो मैं नेमतों को तुम पर ज़्यादा कर दूँ, फरावानी कर दूँ, तुम पर खोल के रख दूँ। तो अल्लाह तो खुद फरमा रहे हैं कुरान पाक में कि मेरा शुक्र अदा करो। तो ये वजीफ़ा इसीलिए ख़ास है। इसके बाद मैं आपसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का एक वाक़या भी शेयर करूँगी जो इंशाअल्लाह ताला इस वज़ाइफ़ पर पूरा उतरता है, और आपको ख़ुद इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि बेशक अल्लाह ताला यही चाहते हैं कि उसका ज़िक्र किया जाए, उसका शुक्र किया जाए। तो ये वजीफ़ा ज़रूर अपनी ज़िंदगी में लाइए। 2 नफिल सलातुल हाजत के पढ़िए, उसके बाद 101 तस्बीह मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की पढ़िए। अल्लाह के हुक्म से फिर जो भी मुतालबा अल्लाह से करेंगे, मैंने आपसे ज़िक्र किया कि अल्लाह आपकी रोज़ी में बरकत फरमाएगा, बरकत के दरवाजे खोलेगा, और आप जिस चीज़ पर हाथ रखें उसको सोना चांदी हीरे बनाएगा। अल्लाह के इख्तियार में सब कुछ है। वाक़या जो वो कुछ इस तरह से है जिसका वजीफ़ा मैंने आपसे शेयर किया है कि अल्लाह ताला ने हमारे उम्मत तक, अल्लाह हमारी उम्मत तक वही वाक़यात हम तक पहुँचाता है जिसकी अहमियत बहुत ज़्यादा हो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का वाक़या है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कलाम किया करते थे, कलीमुल्लाह थे बेशक, तो अल्लाह से कलाम किया करते थे। तो उनके दौर में एक नहायत मुफलिस इंसान, इतना मुफलिस कि उसके पास ना रहने को घर है, ना खाने को कुछ है, ना पहनने को कुछ है। इतना मुफलिस है कि ज़मीन पर लत लेटा हुआ है और अपने आप को उसने मट्टी में, अपने सतर को मट्टी के साथ छुपाया हुआ है। तो अल्लाह के नबी जब वहाँ से गुज़रते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब वहाँ से गुज़रते हैं तो उनसे मुतालबा करता है कि ए मूसा, तो अल्लाह से कलाम करता है, मेरा एक मुतालबा अपने रब के सामने रख, उससे पूछ कि कैसे मेरे हालात बदलेंगे। मैं मुफलिसी से तंग आ चुका हूँ, कैसे मेरे हालात बदलेंगे, कि मेरे हालात अल्लाह से कहिए कि बदल दीजिए, और मुझे कुछ पूछ कर बताइए कि मैं क्या करूँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसकी बात सुनते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जब आगे आते हैं तो एक और शख्स उनको मिलता है जो कि कहता है कि मेरे पास रिज़्क़ की फरावानी है, इतना रिज़्क़ है कि मुझसे संभाले नहीं संभल रहा, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा कम हो जाए। तो आप अल्लाह ताला से कलाम करते हैं, अल्लाह ताला से पूछिए कि मुझे कुछ बताएं कि मैं क्या करूँ कि मेरे रिज़्क़ में कमी आ जाए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी बात सुनी और अल्लाह के पास जब पहुँचे हैं, अल्लाह ताला से कलाम करने के लिए जब पहुँचे हैं, तो अल्लाह ताला के सामने उन दोनों के मसाइल को रख दिया। तो अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया कि जो पहला शख्स आपसे मिला है, जो गरीब है, मुफलिस है, लाचार है, पहनने को कुछ नहीं है, ओढ़ने को कुछ नहीं है, उससे कहिए कि मेरा शुक्र अदा किया करे। जब वो मेरा शुक्र अदा करेगा तो मैं उसके हालात को बदल दूँगा। और जो दूसरा शख्स आपसे मिला जिसने कहा कि मेरे पास रिज़्क़ की फरावानी है, दौलत के अंबार हैं, मैं चाहता हूँ कम हो जाए, तो आप उससे कहिए कि मेरी नाशुक्री किया करें।
تو ناشکری کرنے سے اس کے رزق میں کمی آ جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے ہیں، اللہ اس آدمی سے جس کے پاس دولت کے انبار ہیں اس سے ملے ہیں، اس سے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے تمہارے بارے میں پوچھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اس وقت اپنے باغ میں بیٹھا ہوا تھا، انار کھا رہا تھا اور اس نے ابھی انار توڑا ہے، ایک دانہ منہ میں ڈالا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری ناشکری کر۔ اس نے کہا میں اس کریم رب کی ناشکری کیسے ادا کروں جو مجھے رزق عطا کرتا ہے۔ ابھی یہی کہنا تھا کہ اس کے ہاتھ سے وہ انار نیچے گرا اور ہیرے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ کو شکر بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اس بات سے، اس کی شکر سے اللہ نے اس کے ہاتھ میں جو انار تھا اس کو بھی ہیرے بنا دیا۔ آگے بڑھے ہیں، اس آدمی کے پاس آئے، اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا شکر ادا کر، میں تیرے حالات بدلوں گا۔ اس نے کہا شکر کس بات کا ادا کروں، شکر کس بات کا ادا کروں، میرے پاس ہے ہی کیا۔ ابھی یہی کہنا تھا جو زمین جس مٹی میں لت پت اپنے سطر کو ڈھک کر لیٹا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو شکر بہت زیادہ پسند ہے۔ شکر ادا کریں اللہ کا ہر حال میں، الحمدللہ علی کل حال۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ پر کیسے بھی حالات آئیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اللہ کے شکر کا یہ نتیجہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ، بے شک میں یہ آپ کو وظیفہ بتا رہی ہوں، آپ کے حالات جیسے بھی ہیں، آپ بے شک خوشحال ہیں نہیں ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر جن کے پاس زیادہ مال ہے وہ زکوٰۃ دیں، اپنے مالوں کو حلال کریں، اللہ کے حکم پر جو ہے وہ تعمیل کریں اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیں، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ جس بھی حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس وظیفہ کو اپنی زندگی میں لائیں اور ہمیشہ کے لیے لے آئیں، معمول بنا لیں اس کو کہ ہم نے روزانہ ایک تسبیح صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے جو بھی اس نے ہمیں عطا کی ہیں۔ پہلے تو اپنے جسم کی طرف دیکھیے اللہ نے کیسے بنائے ہے، ایک ایک اعضاء کو آپ کے درست بنایا ہے۔ سب سے پہلا شکر تو یہ بنتا ہے کہ اللہ نے اپاہج نہیں بنا دیا، اللہ نے اندھا نہیں بنا دیا، اللہ نے بہرا نہیں بنا دیا۔ سب سے پہلا شکر تو اس بات کا ادا کریں۔ دوسرا شکر جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان بنا دیا، کوئی جانور نہیں بنا دیا۔ اللہ کے اختیار میں تھا آپ کو جانور بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بالکل مکمل انسان بنایا۔ پھر اس کے بعد تیسرا شکر تو یہ بنتا ہے کہ آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، ایسی امت کہ ہر نبی نے خواہش کی کہ یا اللہ یہ امت ہمیں دے دے، یا اللہ یہ امت ہمیں دے دے، اللہ نے اس امت میں پیدا فرما دیا۔ تو کتنے شکر تو بغیر اس کے کسی چیز کی طرف آنے کے بغیر اتنے شکر جو ہیں وہ آپ پر واجب ہیں۔ تو میرے سننے والوں میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ ہر حال میں میرے رب کا شکر ادا کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کیسے اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہوتا ہے، رب کس طرح سے آپ پر اپنی رحمتوں کے دروازے، اپنے رزق کے دروازے، اپنی ہر نعمت کے دروازے کیسے آپ پر کھولتا ہے۔ میری گزارش ہے کہ صرف اور صرف میرے رب سے جڑیے، اللہ سے جڑیے، اللہ سے مانگیے، انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی نامراد نہیں لوٹیں گے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہاتھ اٹھانے پڑیں اور وہ خالی لوٹیں، ایسا نہیں ہوگا۔ صرف اور صرف اللہ سے مانگنا سیکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا، آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی کے ساتھ اجازت ہے، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، آگے شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں کا بھلا ہو، مزید لوگ جو ہیں وہ اللہ کی طرف آئیں۔ اور اگر آپ اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ مجھے کمنٹ میں لکھیں، انشاءاللہ آپ کی کمنٹس کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت ہے، اللہ حافظ۔